Yes, amjambo wandugu wapendwa, habari yenu. Habari ya asubuhi ambao kabisa tumekuwa nayo tukiamka pamoja na Bwana, tukimshukuru Mungu kwa kuwa ameendelea kutulinda, kutuhifadhia na kuwa pamoja nasi katika mambo yote wandugu wapendwa. Kwa kweli kumtukuza Mungu ni kitu ya lazima sana wakati yoyote ile ambapo unapokuwa pamoja na Mungu, kila kitu kyote kitaenda vizuri. Ndio maana wanakuambia kwamba kulala kulamka si mapenzi yetu, ila ni mapenzi ya Muumba Mungu aliyeumba mbingu nazo nchi. Ni yeye tu ambaye anakuwa mlinzi na anakuwa tegemeo kwa vizazi yote ambao vinakuwa hapa chini ya jua. Mwanadamu anageuka, lakini Mungu wetu yeye ageukake. Yani mwanadamu il peut te promettre mais atarealize promesse yake. Lakini Mungu wetu anapokuambia atafanya, manake na atafanya tu. Ndiyo kwa maana ninaambia watu wote wa Kongo nikiwaambia ya kwamba muwe na imani, Mungu wetu yupo na ataendelea kutenda. Mungu si mzalimu wala aseme uongo. Mungu wetu yupo. Sema amena mahali ambapo uko. Ni mimi wako Kolomboka, mwenyekiti mwenyewe, mfalme wa habari, ambaye kabisa nimekuwa pamoja nanyi katika muda kama na huu, nikikuletea habari za asubuhi. Lakini leo kabisa nimeona kwamba ni vema tuingie katika habari mbalimbali, tuguse huko na huko, na hata tuingie katika habari za kawaida. Nayo ni kitu ya mzuri sana ndugu zangu. Habari za kawaida ni kama kawa kabisa. Nikikwambia tu kwamba hapa mjini Goma tumelala, tumesinzia kabisa, hakuna risasi na hakuna ujeuri mbalimbali ambao tumesikia katika mji wa Goma. Yani ni kusema kwa leo ikiendelea hivi inaweza kuwa vizuri sana kabisa. Labda hapa kwenye niko sione mimi ujeuri, ila wewe kwenye huko inawezekana umejereuliwa kule, sababu Goma ni kubwa. Yani watu wa Ndosho, watu wa Katindo, watu wa Kilijiwe, watu wa Himbi, watu wa hapa kwetu Birere na watu wa mahali pote katika mji wa Goma kabisa, tunawaambia ya kwamba mahali pote mnapokuwa, amani ya Kristo iwe pamoja nanyi mahali pote. Kama hivi mimi ninavyolala nikisikia nasinzia, na wezekana na wewe usinzie kule kwenye huko. Hapa kwetu ni saa 9 za usiku. Yani saa 9 za usiku ni saa 9 kwa Kiswahili yetu ya Kongo. Ni kusema sijue kule ngambo ya Amerika inawezekana ni masaa 4 za usiku. Ndiyo, saa 4 za usiku. Inawezekana kule kwako wewe ni saa ngapi? Ila nyote kwa pamoja ninawasalimu kwa usalimu ya kusema siku njema, ama usiku njema, ama mchana njema. Yote munipokee vile vile tu, sababu utaitia kwa saa zako sasa wewe. Na hapa itakuwa mzuri sana kabisa nikisalimu watu wote ambao wanakuwa Amerika, wanakuwa Asia, wanakuwa Europa, ndugu zetu wa diaspora congolais. En tout cas, nous disons merci vraiment à vous. Nous sommes très fiers avec vous. En tout cas, tuko fiers. Je vous manque vraiment. Mais il faut m'andikia taka message. Hapa nikimsalimu ndugu yetu Bufule. Bufule kabisa, huyu ni Dismas Bufume. Nakusalimu kabisa, usisikie woga ndugu yangu. Kwenye huko mimi najua kama huyu ni Disma Bufule. Nikimsalimu ndugu de baba. Hapa sitasema mahali ambapo wanaishi sababu ya security yao.
Ndugu de baba kabisa, ninasema jambo kwenu nyote, na watu wote wa Bukavu, watu wote wa Ngweshe, tunawasalimu kule Walungu, watu wote wa Walungu tunasema jambo kwenu. Mianzi michi mianzi michi Murula antuka ba Murula bote, minasema mianzi michi kwenu. Watu wote wa Mwenga, Kamituga, uko Lugushwa, Mapale, Makalanga, uko kote tunasema jambo kwenu kabisa. Uko kabisa tukisema Mwatenda Bili, Mwatenda Misau, Mwatenda Misoka. Antuka ni kitu ya mzuri sana kabisa. Tukienda kule ngambo za wapi, Kakemenge Kitutu, Kakemenge, kule kote tunasema kabisa jambo kwenu nyote. Tunawasalimu kabisa na tukiwatakia amani ya Kristo iwe pamoja nanyi uko mahali ambapo mnapokuwa. Labda wengine wanasema sisi Kisangani mbona au tusalimu? Nasema kwa jumla Kisangani jambo kwenu. Nasema province ya Chopo, nasema jambo kwenu ndugu zetu. Sisi huku kabisa kwetu huku sisi tumekuwa katika mikono ya wanyang'anyi, lakini hakuna tutakachokifanya. Basi tutavumilia, tutaendana navyo tu vile vile. Labda Mungu atabadilisha siku moja, si ni vile? Asante sana kabisa. Kule naona nyinyi mngali mnaimba Debu Kongole, mesisi huko hatujue kama tuko mchangapi. Debu Kongole atuimbaki tena yani hatujue kama tuko Mkongo, hatujue kama tuko mwinchi gani. Donc hapa hatujajua nchi yetu yenye tuko ndani hapa saa hii, sababu manyumba zote za leta ya gouvernement congolais biko banazibomola. Alors hatuyayua kabisa kama ni juu ya nini, lakini wengine wananichekesha. Kuna mtu mwana niandikia sasa yuko naojisha milango na madirisha aseme biko wanaojisha milango na madirisha ya ma institution za leta, biko wanaziuzisha kabisa. Ili inawezekana ni kweli, sababu kabisa hapa mjini Bukavu banaendelea kubomoa milango na madirisha, manjanja, kila kitu kyote kia leta. Unaona kama inawezekana nao wanasema hivi gisi walitupatia embargo ama gisi walitupatia pigo mbalimbali, sasa na wakakamata vya kwetu bula, na sisi tukamate sasa vya kwao tuujishe. Lakini mtu mwenye anaweza kauze ile manyumba, na wazia naye anaweza kuwa anatupa franga yake mumai, sababu ujue kama kesho wala kesho yake leta inaweza karudie. Ulishauza pale na utakosa cha kufanya, utasikia cha mtema kuni, labda kuuza siyue. Ndio kwa maana inawezekana wamebomoa juu waujishe ma materiel. Sasa hatujue kama vitatoka mfranga yao yenye biko wanatafuta, hatujue. Maanake inaonekana kama hii ni sense ya pillage ya le bien de l'etat, na infrastructure za l'etat hapa mjini Bukavu na Goma. Kabisa inaonekana kama bitu vya l'etat binakuwa mokasheshe huku kwenye tuko shie kabisa. Muombeye l'etat ya Kongo juu itakuya tena inaanza fanya construction ya mpya. Mamashini zote zenye zilikuwa zinatengeneza mabarabara munivo yote hapa Goma na penginepo yote, atujue kwenye balizibeba, atujue mulupango gani ziko, na atujue labda mtuambie kwenye mulizibeba inaweza kuwa mzuri sana, sababu yote balisomba kumustari kabisa busiku bakabeba. Lakini wengine wanasema ya kwamba zilivuka kwabo zilivuka kule ngambo. Alors hatujue kama tutakuwa tunasema meshi hatutabaki kimya, ni sharti tuseme kile kyote kinachoonekana na kinachosemeka. Anakuambia kama kile ambacho kinaonekana ndio kinasemekaka, sababu Bashinois balikuwa wanatengeneza barabara ya kutoka Mumosho kwenda mpaka Mungomo mpaka Mplaine de la Ruzizi. Ile barabara ilikuwa aiyaisha, barabara ilikuwa imeanza isha tambuka Nyangezi kuna shuka. Sasa
ile matrakter ya kutengeneza mabarabara, mapompeseur, manini yote balisomba, tena zilikuwa zingali za mpya, balisomba na magari za bale ba Chinois zenye za marke ya Toyota nazo balisomba zote bakabeba. Alors atujue kama balienda kuzitia mulupango moya wala atujue kama balizibeba wapi. Donc hii ni marke ya Toyota Land Cruiser za mpya, za mzuri sana, za kazi za leta. Hivi vyote viko wanabibeba kabisa, na mpaka hapa hatujaelewa komtel, hatujajua kabisa kama ni kitu gani vraiment kisichoendeka kungambo ya hawa wageni ambao walikuja kabisa, wageni wenye nguvu wageni wenye nguvu kabisa. Nikikwambia tu ya kwamba labda unajiuliza kwa nini hatujasema vitu ya vita. Yani sisi tunaenda kwa wakati. Ni kusema hivi, kwa siku hizi ngambo ya huku Walungu bitu bina nyamanza, wazalendo wanaendelea kukaba Walungu yote, Mwenga kabisa ni sawa, hakuna ni bisoka. Ni bisoka kabisa. Ngambo za Mwenga ni bisoka mpaka sasa hivi. Wasiwasi kumroza watu na wasiwasi watu watembee usiku, lakini ngambo mwingine Kamituga kabisa biko bien, Mwenga centre biko bien. Nauliza hata batu ya hapa Kilungutu biko bien, hakuna shida kabisa. Labda kama binaweza kwa vimebadilika sasa hivi tuko tunaongea sijui, lakini kwa wakati ambapo niliita watu wa Kilungutu wananiambia mambo iko poa. Okay, nikasema bon, ça va. Ninaenda ngambo za Nyangezi kabisa, Nyangezi Kaziba hakuna tena fuyo, bazalendo viko pale banakaa chonjo. Bukavu nako vile vile kalme kabisa, bitu viko saa kalme kabisa. Inabidi tuko tunaambia batu situation yote, tusiende tu mu mamiripuko hapana. Kwanza hivi inawezekana cesser les faits iko maintenu siyue, lakini kinachoendelea mbele ni kwamba adui yeye hana cesser les faits maisha yake. Donc adui yeye iko anapanga, anatia maposition partout mu ville ya Bukavu. Anatia position mu niveau ya IEA mu ville ya centre ville ya Bukavu. Donc anatia position hapa ku IEA, anatia position ku ICB ule yulu ngambo ya Garale, anatia basoda hapa ku lycée Wima, anatia Kabare position yake kamulima kamwaya hivi kana kwa Kabare miswe kanaitwa me kale ni kamulima kikosa vile kiko Mukabare. Ni kamulima kenye unakuwa huko unaona Bukavu, huko unaona Bukavu yote. Sasa njo kenye balinda wakati yako nako ingine position. Donc unakutana ma position zabo ziko mingi. Alors ile ba position zenye balinda wanatia inaonesha kama biko wana prepare vita enye itakuya. Alors kungambo yetu siyue kama banalala wala banalamuka wala bikoje, mie kinye mimi najua nabo banajiandaa, nabo biko wanajiandaa mungambo zao. Watu wengi wananiambia mbona Yakotumba aseme tena, mbona nini, naambia kila kitu yote sisi wa Kongomani wanatujua sana mkusema kila kitu yote, na siri yetu ya utumbu tunasema. Alors haiko bien, kuna mengine ambayo kabisa inakuwa secret ya vita ama secret ya mpiganaji, na hapa tutajulishwa mambo mengine baadaye. Na zaidi ya yote mtajua kama vita inaendanaka na komandema, na hii komandema
ukishupaza shingo unaingiliwa. Ndio kwa maana kama unaitika kwa mwanajeshi utaenda ndani ya commandement militaire, na hapa kabisa mambo iko mzuri. Sasa wapi kwenye kimya haiko Mkongo kwa leo? Kwenye kimya haiko ni Walikale. Walikale njo kwenye manake mambo iko matata. Kwa siku ya jana saa 1:30 za magharibi, wazalendo walishambulia ngome za M23 kule ngambo za Walikale. Huyo tuko tunasema ni Shimirai njo mwenye alishambulia ngome za M23. Huyu kabisa alishambulia kabisa ingome za M23. Ini APCLS, unasikia, ikiongozwa pamoja na Janvier Karahire na Gidon Shimirai. Na hapo unaona kama mambo iko danger kabisa. Kila kitu yote kiko ku wakati yake. Donc unaona bazalendo banaendelea kupiga vita kabisa mzuri sana, bila shaka kabisa. Bila shaka kabisa. Niliwaambia wakati ambapo kalme itakuwa, tutakuwa tunaongea ya kawaida. Unatupatia mahabari na tunakupatia ingine, yani mambo inakuwa mazuri, na hapa itakuwa mzuri sana. Nikikwambia tu kama jana drone zilipanda kabisa mbili. Drone mbili ilipanda na Sokoi moya. Njo ilisukula bajamaa, mimi nakwambia munivo moya ya mzuri sana. Hatujajua Kinshasa wanasema nini kwa ajili ya huko Est, kama balisha lala busingizi wanasahabu kama Est ni Congo, je ne sais pas. Juu Kinshasa hayatangaza kitu juu ya Est yetu kwa sasa. Donc hatujue kama banawaza nini. Ila kwa ngambo ya uchumi, Qatar imekubali kutumika na Congo kupitia kuuza na kuujisha dhahabu. Donc ile or kabisa inakubaliwa kwamba Qatar itakuwa entrepreneur wa Congo munivo ya kutafuta uchuruzi ngambo za Amerika. Donc unaona kama banatumika pamoja na izine ya Amerika. Amerika itatengeneza njoma maizini gisi gani ya kuchimbile oro, inatoka mzuri, inaenda Qatar bana itravaye bien, kishinenda sasa Amerika ishatakata. Pale ndio kabisa vitu bitakuwa vitamu, bitakuwa bisoka kabisa, na kuambia kabisa ndugu mpendo. Ikikuwa mzuri na ikikuwa ya kukupendeza, uponde subscribe kama ni mara yako ya kwanza. Na uandike komantere yako katika asubuhi hii ya leo. Sini vile. Na hapa kabisa nataka niombee wazalendo wote na watu wote, ili kwamba tuamke vizuri, tusiwe na visirani. Kama uko na kakutumika, unaenda tutumika, hakuna shida. Na kama uko na kakuchuruza, unaenda churuza. Lakini usiende mbali na nyumba yako, sababu haujue siku wala saa mwana wa Adamu atakaporudi. Sasa fanya kazi bana, baadamu wiko banajiandaa kule, haujue siku wala saa. Wengine wanasema tumevunjika moyo takataka. Lakini mimi naambia msivunjike moyo, sababu hii ni vita na kila watu wamejipanga kungambo yao. Haujue mwana wa Adamu atarudi lini. Sasa hapa kabisa jipange sawa, utaona kile ambacho kinachotokea. Acha basi tumuombe Mungu, tumshukuru Mungu kwa kuwa ametuamsha tukiwa na amani. Baba, nimekushukuru kwa neema na matendo yako makubwa. Asante kuwalinda wa ndugu zangu wote wa Kongomani mahali ambapo wanapokuwa Ulaya, wanapokuwa hapa Bukavu, wanapokuwa hapa Goma, wanapokuwa Kisangani, Kinshasa na mahali pote kule ambapo Wakongomani wote wanakuwa. Mungu walindwe.
Pigana na wanaopigana nasi, shindana na wanaoshindana nasi. Vita si vyetu bali vita ni vyako. Ndio kwa maana Bwana tumetia siku ya leo mikononi mwako, tukikemea kila hewa yote ambayo inaleta umaskini ndani yetu. Kila esprit de mort minekemea kwa jina la Yesu Kristo. Kila mpango mbaya wa shetani tunakemea kwa jina la Yesu Kristo. Tunahitaji ulinde watoto wako, nami pia unilinde, unifiche kati ya mabawa yako.